салом бачаҳои ширин, имрӯз мо бо шумо бо ҳарфи навбатии китоби алифбо ошно мегардем. ин ҳарфи л. леи калон, леи хурд. леи калон, леи хурд. ҳарфи л дар забони тоҷикӣ ҳарфи ҳамсадо аст. ҳарфи л овоз дорад. овози л. л. биёед якҷоя талаффуз мекунем. л. 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 офарин бачаҳо. биёед мо ҳамаи ҳарфҳое ки дар ин таи чанд рӯз гузаштаем такрор кунем. хуб, ин ҳарфи имрӯзаи мо аст, ҳарфи л. 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 хуб, ҳарфҳое ки мо гузаштем, акнун он ҳарфҳоро низ ҳозир талаффуз мекунем. ҳарфи о. 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 хуб, ва ҳарфи навбатии мо ҳарфи а. 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 акнун ба китоби алифбо мегузарем. ин ҳарфи л. леи калон, леи хурд. леи калон, леи хурд. хуб, дар китоби мо якчанд расмҳо ҷой доранд. ин лона. лона. калимаи лона бо ҳарфи л навишта мешавад ва аз ду ҳиҷо иборат аст. ло на. лона. хуб, ин гули лола аст. лола. лола. калимаи лола низ бо ҳарфи л навишта мешавад. бачаҳои ширин, мо аз баски 3 ҳарфи забони тоҷикиро гузаштем, мо бояд ки имрӯз ба пайваст намудани ин ҳарфҳо шурӯъ намоем. хуб, бачаҳои ширин, биёед якҷоя ин ҳарфҳоро пайваст мекунем. хуб, л о. л о пайваст мекунем. чӣ мешавад бачаҳои ширин? ло. 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 хуб, акнун ла. л а. ла. ла. ла мешавад бачаҳои ширин. хуб, агар шумо аҳамият дода бошед, таги ҳамин гули лола 4 хонача нишон дода шудааст. ин хоначаҳо маънои онро доранд ки дар ҳамин калимаи лола 4 ҳарф ҷой дорад, яъне ки 2 ҳамсадо ва 2 садонок. дар китоби забони тоҷикии мо, яъне дар китоби алифбои мо, ҳарфҳои ҳамсадо бо ранги сурх нишон дода шудаанд. л о. ло. л о. ло. хуб, бачаҳои ширин, шумо метавонед ки ҳамроҳи ман такрор намоед. ло. 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 хуб, л а. ла. 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 хуб, акнун ба расме ки дар китоби алифбои мо ҳаст нигоҳ мекунем. дар ин расм духтарча аст. хуб, зери расм номи духтарча навишта шудааст. хуб, биёед якҷоя мефаҳмем ки номи духтарча чист. хуб, л о. ло. ло.
خوب بچه های شیرین شما نیز تکرار نمایید. ل آ لا لا ل ا لا لا. خوب اکنون دو هیجا را ما با هم پیوست می سازیم. لا 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 لا. نام دخترچه لاله بوده است. کلمه های لختک، لیلک، لبلبو و لوبیا نیز با حرف ل نوشته می شود. در کتاب الفبای ما طرز نوشت حرف ل نشان داده شده است. شما می توانید که در دفترچه های خود حرف ل را هم نوشته گیرید. طرز پیوست شوی حرف ل کلان با حرف ل خرد، حرف ای کلان با حرف ای خرد هم در کتاب نوشته کرده شده است. بچه های شیرین حرف ل چنین نوشته می شود. حرف ل کلان. خوب. ل کلان. ل کلان. خوب ما نوشتیم ل کلان. اکنون ل خرد. ل خرد. ل خرد. خوب اکنون باید که ما با هم پیوست نمودن حرف ل کلان و ل خرد رو هم آموزیم. خب چه خیلی میکنیم بچه های شیرین؟ یعنی که ما باید که حرف ل کلان رو با ل خرد پیوست سازیم. خوب می نویسیم. باز یک بار دیگر ل کلان. خوب نوشتیم بچه های شیرین. خوب همینجا ل خرد رو هم پیوست می سازیم. خوب آزادانه می نویسیم ل خرد. خوب ما پیوست ساختیم ل کلان رو با حرفی ل خرد. خوب بار دیگر می نویسیم ل کلان. بچه های شیرین نویسیم. خوب اکنون ل خرد رو می نویسیم. خوب ما نوشته کردیم ل کلان رو با ل خرد یک جایه پیوست ساختیم. خوب اکنون ل کلان رو می توانیم که ما با حرفی او یا اینکه با حرفی ا پیوست سازیم. خوب چه خیلی پیوست می سازیم بچه های شیرین؟ خوب می نویسیم حرفی ل کلان. خوب نوشته کردیم. اکنون حرفی او رو خوب آزادانه خوب می نویسیم. خوب شد هجای لا. خوب بار دیگر می نویسیم. خوب ل کلان. خوب اکنون حرفی او رو خوب شد لا. خوب یک بار دیگر ل. خوب او شد لا. اکنون می نویسیم لا. خوب می نویسیم ل. نوشته کردیم. اکنون حرفی ا رو خوب آزادانه خوب می شود ا. لا. خوب بار دیگر حرفی ل کلان.
و اکنون حرفی آ. خب بچه شیرین این هجای ل شد. خب ما نوشتیم ل کلان ل خورد ل آ هجای لا 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 و لا. خب این بود بچه شیرین طرزی نوشتی حرفی ل. بچه های شیرین در همین جا درس امروزه ما به آخر رسید. شاد و فیروز باشد.